श्री दुर्गा सप्तशती तृतीयोऽध्यायः महिषासुरवध। ध्यानम्। ॐ उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकाम् रक्तालिप्तपयोदरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् हस्ताब्जैर्ददतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियम् देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्। ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यम् अवलोक्य महासुर सेनानीश्चक्षुरकोपात् ययौ योद्धुमताम्बिकाम् स देवीं शरवर्षेण ववर्ष समरे सुर यथा मेरुगिरे शृङ्गम् तोयवर्षेण तोयद तस्य चित्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जगानतुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनाम् चिच्छेद च धनुस्सद्यो ध्वजं चातिसमुच्छ्रितम् विव्याद चैव गात्रेषु छिन्नद्दन्मानमाशुगै सच्छिन्नधन्वा विरतो हताश्वो हतसारथी अभ्यधावत तां देवी खड्गचर्मधरोऽसुर सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजगान भुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्या खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचन चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुर जाज्वल्यमानं तेजोभिः रविबिम्बमिवाम्बरा दृष्ट्वा तदा पत्तच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तेन तच्च तदानीतं शूलं स च महासुर हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ आजगाम गजारूढश्चामरस्त्रिदशार्दन सोऽपि शक्तिं मुमोचात देव्यास्तामम्बिकाधृतम् हुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वित चिक्षेप चामरशूलम् बाणैस्तदपि साक्षिणत् ततः सिंह समुत्पत्य गजकुम्भान्तरस्थित बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान् महीङ्कतौ युधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणै ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक्कृतम् उदग्रश्च रणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हत दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातित देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामास चोद्धतम् बाष्कलं बिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुम् त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जगान परमेश्वरी बिडालस्यासि नाकायात् पातयामास वैशिर दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्येयमक्षयम् एवं संक्षीयमाणे तु ससैन्ये महिषासुर माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांश्चित्तुण्डप्रहारेण कुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गूलताडितांश्चान्यां शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांश्चिदपरान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमतानीकम् अभ्यधावत सोऽसुर सिंहं हन्तुं महादेव्या कोपं चक्रे तथोऽम्बिका
सोऽपि कोपान् महावीर्य कुरक्षुण्ण महीतल शृङ्गाभ्यां पर्वतान्नुच्छांश्चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणविक्षुण्णा महीतस्य व्यशीर्यत लाङ्गुलेनाहतश्चाब्दी प्लावयामास सर्वत धृतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्घना श्वासानिलास्ता शतशो निपेतुर्नभसोचला इति क्रोधासमाद्मातमापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत् सा क्षिप्त्वा तस्य वैपाशं तं बबन्ध महासुरं तत्याजमाहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे तत सिंहोपवत्सद्यो यावत्तस्याम्बिकाशिर छिनत्ति तावत्पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकै तं खड्गचर्मणा सार्धं तत सोऽभून्महागज करेण च महासिंहं तं च कर्षजगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननर्दचासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धत विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करै उवाच तं मदोद्धूत मुखरागाकुलाक्षरम् देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवता ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरम् बाधेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तथा निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवाति देव्या वीर्येण संवृत अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुर तया महासिना देव्या शिरश्चित्वा निपातित ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाशयत् प्रहर्षं च परं जग्मो सकला देवतागणा तुष्टुवुस्तां सुरादेवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो ननृतुश्चाप्सरो गणा। ओम इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये तृतीयोऽध्यायः। ओम नमश्चण्डिकायै।